Tara guys, ito na guys. Guys, Superman agad yan guys. Oh, ano? Lalaban ka? dito ka, boss. Ayan ka boss. Guys, sabot ba guys? Lakas niya guys oh. Wow, ano boss? Akin kasi yung kalisan. Boss, okay ka lang ba dyan, boss? Oh, sakit. Ang sakit na likod ko. Grabe, kahit sa laro, boss, disgrasya pa rin kayo. Wait. Sakit na Okay ka likod lang ko. Grabe guys, pati dito guys, sa laro, nandidisgrasya pa rin yung malunggay pandesal.